Hi guys, good morning. Let's eat. Meron tayo ditong lumpia Shanghai tsaka adobong bangus. Sinangag. Tapos black coffee. Kain po tayo. Ito ulam ni Bliss. Ayan. Pero mas gusto niya yung paksiw na isda. Dali na Bliss. Let's eat ah. Mainit pa. Bagong luto. Fish, oh. Dali na. Ingay naman ni Starla. Oh. Starla. Dali ka kayo makadtuda si Starla. Dali. Oh, get up.